የምርጫ እንዲደናቀፍ በመቶዎች የሚቆጠሩ ቦምቦች በየከተማው ኩስለቅም ኖረናል። ከሆነ አገር የተላከለትን ቦምብ ይዞ በየከተማው መሄድ ውዱእ ነገር ይዘሎ ኦፊሻል መፈራም እዩ ታሪፉ ዘሎ እምበር አሁን ይበቃዋል። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንሕለፍ ብዛዕባ ጽምዶን ርክባት ትግራይን ኤርትራን ዝምልከት ገራይ العالم محلال سقبا ملأته محلال في جولي ملأتلن سلام كبرات تحتتتلو منكم تلمون عام نهرن يزاقعني زوركم وحدشت بداتاتي حزركم مسئزلكم وأخم وقن لايكوكم جمهورون دابركونا زبيديونا مخفات مدب قوستوكم سنة مكتتر اتنا ايرتراي مش كمبليت لخد كيرا تخل كوينات سمعنا عاي اب جراسروت سرح زلو اب تمرتي اب تطورتي ولا ون انفراستراكشر ون اي ثينك تي ايرترا بزو سريح له بيبا كيتعقبل تغلق ريلي يتعقبل تغلق سرقاتا تسوي زلو في اللاي بقاش باركات ديكاتا تسرع زنبالا نغري يغلقو انكريدبل ابي يالا تا كونيكت ابي يازلا ببزحت زريا كلتا نغراتين حابه ابت باك جراوند بزو يسرح له فور اكزامبل ديكا لونج تيرم انفستمنت infrastructure سرقاتات long term سرحتي سبقن زنبرو لغزا يدلي أبتا نعو أبتا غزوت ما يري so حزب إيرترا أكاليو has waited for very long أجي الريل استيت كبهال كله ولا عجون دخونه ناي بورت معبالك اللي نايو that requires immense amount of money زي ولا ون كم infrastructure تعمل intensive capital توصليه. So if you're going to prioritize ports which are very important, أتي ما نسي أبجنبارات كوينز قبل زلوا ما يبصدروا they don't get the right جزائر ربونيهم and then this is where it creates أتي مانكسير ترى كل تي investment أب ما نسي قبل كم رأي فتن كم الملايين قطع فرق بس أكله ما نسي مهاني ترفانيو what is there for me زبلت ما نسي أنا انتايبوتها سزي I need something نهجر زبون نجر مهاني رداني but I need سبي أنا أبكارو تجرد في الله سباي كونكو أبكار عالم زي نورماليو أبير تراون it's quite natural جي we need to prioritize نتمنسي مهيركا أفليتكا زعم عالم أفليتكا اللغة كل نجر مهيركا اللغة بعلغة and then زفلت أسد ما تسميتها تلو bare minimum سريحك نبرو لزغل certain space كدليلو and this is one thing that إيرترا especially تناي security استقامات ناتا قرب نافتح التقلة address تقبر زلو how do you see this thing playing up كنتات منياتو أنا دعيكش زمتعلي زتمهر سب إيرترا كابزير كابو جنزب زمهرتو which is right you مساليو and then we go to another place and we serve other countries I know it is دك سبعة زجبرويو جن حدا جزيد ما ولا أنتي مبالغ مجسيبل كم زت خينوس يقعد فترة مرتي and the president was saying priority now to educational system يجي so they are doubling down ولا قوات وزيد كم تزدلي رغم تزيلو بارتنا من سير ترى وينزبير ترى زدل بقوع من سي انت لي رقيبها أنا زبل مالتيو it is us to blame ثم استمهرنا أبوتانا سلزي كنا أبوتانا سلزي مزانا yes كل سب حلاف ندوس اللي كنكا سبات كاين اوكي جورج حاونا مس بروفيسور انت امزول زلو بفلاي جورجو مالتي كل ነገር አለ ይግንስ ቀዳምነት ምክንያቱ كل ጊዜ ተማህርካ ክት ጎብሮ ዝግባ አካባቢ ኩሉ ወካዝ ዝግብኦ ገዛይሙ ቀዳምነት ዝኾነ ኤርትራ በገዛ ይዝሐስብ አባህሉ ጆርጆ እዚ ድማ ዝምልኮታ አካል ዝሆን መፍትሒ ከምጽ ማስ ዝምልኮታ አካል زخن مفتاح خمس عن زقبو نعون ودفو ناولكو هرا نستحاز أبز قربها جزيز أتوا مخاينا إرتراونا لوا اسكي نعيرينا نملس أقولت زباو موقعزيا بعينة المتنة نمسفاح حابز حالفنا ناسنا تعامتات عبي وفريكم تخايدة منيستر موقعزيا مرغبيتات انجليزون وكيل رينا يوناتون عبيون زدالو تصاب داني تسفازجي كتوربعا أوشت سالسان حمشتان عمتات ناتنت أقلقلوت زباوي موقعزيان معبال محبراو فتح سارة زقبران معوري زرق حزلون عيو كم اتسالاسلة منيستر موقعزيان مراخبيتاتن أطو تسفا سلاسي برهانة قليسوم كلمنات نت كلتميتن سوسان شوعتن أوتوبوسات راي كم زنبرا أبزق زي زقنا اتقصرين أبلعلي حاد شحن تشعتن ميتن معري ودمان يمسعان عقمي كاب أستاش الدشتشح نابلعلي حامسان تشعتن شح كم زبالة بمتقاس أقلقلوت موقعزيان
ካብናብን ገጠርን ከተማን ሓውሲ ከተማታትን ዓድታትን ልዕሊ ትጽቢት ከም ዝተፈሐ ኣነጺሩ ብልዕሊ 626 ሚልዮን ናቕፋ 525 ዓበይትን ንኣሽቱን ኣውቶቡሳት ከም ዝኣተዋ ዝሓበረ ሚኒስተር ተስፋ ስላሴ ቅድሚ ናጽነት 26 ጥራይ ዝነበረ መስመራት መጓዓዝያ ገጠር ናብ 342 ክብ ከም ዝበለ እውን ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ኣብ ምስራሕ ምስፋሕን ምጽጋንን ናይ ቅጥራንን ሓመድን ጽርግያታት ዝተገብረ ገዚፍ ወፍሪ ኣብ ምዕባል ናይቲ ኣገልግሎትን ርትዓውነት ክፍሊትን ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ ሸፈነ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንህሉ ግዝያዊ ሽግር ኣብ ግምት ብዘእተወ ክስራሓሉን ዘይረክብ ዘሎ ከም ዝረክብ ንምግባርን ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብሪሁም ንኣገልግሎት ታክሲ ብዝምልከት ድማ ቅድሚ ናጽነት ካብ 200 ዘይበዝሕ ዝነበረ ቁጽሪ ታክሲ ኣብ 2025 ናብ 1719 ከምባሉ በዝሒ ተገልገልቲ ናብ ልዕሊ 23000 ከም ዝዓበየ ኣረዲኡ በዚ መሰረት ነተዳኺሙ ዝነበረ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ከተማ ንምምሕያሽን ውሑስ ንምግባሩን ናይ 385 ሚልዮን ናቕፋ ወፍሪ ከም እተገብረ ገሊጹ ሚኒስተር ተስፋ ስላሴ ስዒቡ ብጠቕላላ ልዕሊ 15100 ደረቕን ፈሳስን ጽዕነት ዘመላልሳ መካይን ከም ዘለዋ ብምሕባር ካብዚአን 2912 ብማሕበር ዝተጠርነፋ ዝተረፋ 12316 ድማ ብውልቂ ዝውነና ከም ዝኾና ገሊጹ اوكي ازي خبر انا حاونا ارغاي مچسكم نفرطو بطعمي كابزد نقي انا ابزي غزي زدما زحلف معلتات بريزنت ايزياس نايو هنا ملأختي بينو نيرو ግን ብዛዕባ ጾምደ ዝኾነ ዓይነት ዘይተዛረበ ስለምንታይ ኢሊ ሓቲቱ ጋዜጠኛ ንኣረጋይ ዝሃቦ መልሲ ድማ ለስኪ ንዕሰልና ንመለስ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንሕለፍ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብቲ ዓመት መፀ ኣብ ስቴዲየም ኣስመራ ዘካየዶ መደረ ብዙሓት ሰባት ትጽቢት ይገብሩሉ ብዛዕባ ጽምዶን ርክባት ትግራይን ኤርትራን ዝምልከት ሓሳባት ከልዕል ተስፋታት ተገይሩ ነይሩ እንተኾነ ዞባ ዝምልከት ብዙ ሓድሽ ነገር ያልዓለን ፍላይ ምስ ትግራይ ዝተሓሰሰር ዝኾነ ዘልዕሎ ነጥብ እውን የለን ይኹን እምበር ወገን ውድብ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ እንኳ ንበል 35 ዓመት ጽምብል ነጻነት ኣብጽሕካ ዝብል መልእኽትታት ተመሓላሊፉ ነይሩ ኣብ መደረት ፕሬዚደንት ብዛዕባ ጽምዶ ብዛዕባ ትርክባት ሰናይ ርክብ ህዝብታት ዘይምግላጹ ምናልባት ጽምዶ መንግስታዊ ድጋፍ የብሉን ኢልካ ክትዛረብ ትኽእሎ ብወገን ኤርትራ ኣብቲ መበል 35 ጽምብል በዓል ሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ መሓላለፍ ዝግባእ መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ዝብል እምነት ኣለኒ ብዋናነት ነዚ ህውከት እዚ ዝፍልፍሉ ዘለዉ ሓይልታት ናይ ምዕራብ ሓይሊ ንዕኦም መልእኽቲ ዘመሓላለፈ እዩ ነርቲ መደረ ነዊሕ ኢልኩም እናሰደድኩም ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ክዝረጋ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ሶማልያ ኢትዮጵያ ኣብ ሓረጋ ንኽወርቃ ትገብሩ ኣለኹም ንሕና እውን ካብኡ ዝተፈለና ኣይኮናን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታ እውን ኣብ ሓረጋ ዘውድቕ እዩ ስለዚ ፖሊስኩም ከልሱ ሪቫይዝር ግበርዎ ዝብል መልእኽቲ ዝተመሓላለፈሉ እዩ ነይሩ ካልኣይ ብዛዕባ ጽምዶ እውን መልእኽቲ ተመሓላሊፉ እዩ ርግዓት ንዝዞዋን ሰላም ንዝዞዋ ዝዘርግ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሚሊሻ ናሰልጠንካ ዝግበር ዘሎ ናይ ኤትኒክ ኣፈላላያት ክምዕብል ምግባር እዚ ንባዕሉ በገዛ ዓሱ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ እዚ እውን ጠጠው ክብል ኣለዎ ሓድሽ ዓሌታዊ ብሄር ንብሄረሰባት እናጋጭኻ ሚሊሻታት እናዓለምካ ኢትዮጵያ ኣብ ትርምስ ክትኣቱ ኣብ ከቢድ ነውፅእ ክትኣቱ ምግባር ነቲ ዞባ ስለ ዝርብሾ እዚ ትክክል ኣይኮነን ዝብል ሓደ መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ካልኣይ ዝምድናታት ናይ ዞባ እዚ ክረግእ እንተኮይኑ እቶም ዞባታት ኣብዚ ዞባ እዚ ዝርከቡ ህዝብታት መንግስትታት ኩሎም ክሓብሩ ኣለዎም ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ እዩ ስለዚ ፀጥታ ናይ ዞባ እዚ ናይ ሆርን ኣፍሪካ ፀጥታ ክሕለው ዝኽእል እቶም መንግስትታት ክረጋግዑ እንተለዉ እቲ ህዝቢ እውን ተረጋጊዑና መደበኛ ስርሑ ክኣቱ እንተለን ስለ ዝኾነ ሓድነት ከም ዘድሊ ንሓድነትካ ነዊሕ እዋን ክንሰርሕ ፀኒሕና ኢና ኢሉ እንተኾነ ግን ኣይሰመረን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸተልናዮ ፖሊሲ ናይ ብሄራዊ ሓድነት ይኹን ጠንካራ ሃገር ጠንካራ ጎረቤት ክትልወና ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርናዮ ከቢድ ዋጋ እውን ኣይተሳክዐን ፈሺሉ እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለውን መሰከፊ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ካብኡ ተወጊሱ ብዙሕ ምትንታን እኳ ዝከኣል እንተኾነ ኢሉ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ግዜ ምብላዕ ስለ ዘየድሊ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ቀፂሉ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገራት
بدن بخسروا حلو زلون كبير إمام يتبينا خمسة يلي حلفوا معتي سلازي تصوم دس خنات أنا خرائنا نا دبلوماس قالي تصوم ده بدن بتطلع خير خلله بزواقر أفريقيا السلام نرجعتن بعتون نتمسرح خمسة دلي دقيم زرقا قلت له ما درها ينير نتصوم ده أوريه جوز ناي هزبتات ناي قراء وتعدتات زمدنا حدنتن وصانا خمس خانة السلامن رجعت الزوازي كل في مفتاح خمس خانة غير سلازة عمطة نتصوم ده بالذات أنا آخر من قدي قديش وحلف. أوكي أنت إذا نزلوا أرجع حولنا بدبلوماسي قانقا وي بفلسفناوي قانقا استزاري وي سلازي سمع خي إخاء إذا نزلوا أوكي نز خبر أنا بسقط الفيديو خوزدكم كله حجون ناي جورجون بروفيسور أيانني ملصقكم أبزي قرب عزي زيناي مفررام ترى تريفو أمبر كل ودي أمريكاويان يزولنا زولو إسكينة حسب السور إنا ينملس. أنا إجدا أنا أمريكا نتي يونيلاترال إجدا أبتدي العالة ترزو يبزي حز الله ساعة زي. نتي سيستم بهمي يسرح نزرد أسب انتهر إخايو. دارجا ودو نجاري زلو تي فانفير تي اوفيشال مفرام تهو قال ويفرد منستر عدم كامسيها بوقع منقار قال كموتات ناي اوبتيك زي مسلو نجارات يو تاريخ زلو مبر السيستم بزملكت قدامنت اتناي ماغنيسكي اكت مسارات تغير وسجبر قدا تي مخنيات كم مخنيات تواهبو أبتكبر زو على اللو تكونات ناي سمين إثيوبيا نيرو أجيت ناي كونات ناي سمين إثيوبيا أبكي اللو إت ناتو شابتر ودي اللو مهناتو تناي ماغنيسكي أكت عمت يو كحدث اللو تي إكزيكتيف أوردر بت بريزيدنت زواب أب جون كل عمت كساحجي إكستند النقبروت أنهم حجيجن سو توديو بقدماي ناي إثيوبيا فورن مينسترون كيلو أبزن ورلوان تلاعي ودي ناي لو مهمنو حجي تايو تفيز ناتو توديو حجي حدش justification أمسيوم جنا هنقصلو لنا زين سلازلو تنتن سلازلو تواهيلو كمسز خل نجار انت زي هاليو نتا فايل زخفتت قداي تعزع تا فايل كانت يانيرا ناي سمين إثيوبيا كنات يانيرا سو تا فايل وياني تنكيفا نعنا تنكيفا نمنسي إثيوبيا تنكيفا فانو تنكيفا هجيت تستفل على عين الجداتات تستفل على ملكعته of the same file يو تخافيتو تي الجدا هجي الفايل تعازيو so there is no more technically there is no more reason تي مقتصال نايتي sanction قبل على إيرترا يلن unless حدش أرستي أمسيوم كم بحدش إذا كم زجرنا هنا جنزك خلص لنا مخناتو ABCD نجارات توصيهم سلزلو قبلها بطعمي دهز زبل حسابي السهم أبزي حساب زي زخانة حنا صريتهم نزهلكم أبطاكم أنت قدر في النواركم نازل الفيديو كوستكم أبزي زي أبي استزاربوا وي أبينو تمرات خل نزلوا حزيم نزلوا اسكنع آخرين نملس يمرجع عندي دناكف በመቶዎች የሚቆጠሩ ቦምቦች በየከተማው ኩስለቅም ኖረናል። ሰው የራሱን ወገን የራሱ ወንድም ማን ላይ እንደሚያርፍ ሳያቅ እንደረበሽኩ ለማለት ብቻ ከሆነ አገር የተላከለትን ቦምብ ይዞ በየከተማው መሄድ ይሄ ጤነኛ የትግል ስልት አይደለም። ያ ቦምብ ልጅህን፣ እናትህን፣ ወንድምህን፣ እህትህን ሊገል ይችላል። ጠላት ላይ የሚያርፍ አይደለም። ቦምብ ሁለት ጠላትና ወዳጅ ተብሎ በተለዩ ኃይሎች ድንበር ተለይቶ የምትወራወረው ጉዳይ እንጂ ማህበረሰብ ውስጥ ኳስ የሚጫወት ሰው ውስጥ ምርጫ የሚያደርግ ሰው ውስጥ የምትገባው ጉዳይ አይደለም። ምርጫው ውስጥ ማን እንዳለ ስለማይታወቅ እና ይህ አስተሳሰብ መቀረፍ ያለበት ይመስለኛል። የባንዳነት ተላላኪነት፣ ለጥቂት ጥቅም ሲባል ታዛዥነት፣ ካልቀጠቀጥክ ካልገረፍክ በስተቀር በንግግር ያለማመን በሽታ መፈታት ያለበት ይመስለኛል። ይሄ ከምርጫ ጋር ትስስር የለውም። ብንመረጥም ባንመረጥም እንደዜጋ ለሰላም ለአንድነት የምንሰራ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ የፓርቲያችን የሰላም ፍላጎት በብዙ መልኩ ተገልጧል። ጠላት የተባሉ የተዋጉ የተባሉ ሰዎች ይቅርታ አድርገን በመቀላቀል
የታሰሩ በመፍታት የተሰደዱ በመመለስ የኢትዮጵያን አንድነት በመደመር በጋራ እንስራ በማለት በብዙ መንገድ በልበ ስፋት ለማሳየት ተሞክሯል። በሌላው ወገን ግን ይቅርታውን እንደ ፍራቻ መተውን እንዳለማወቅ ንሰብሰብን እንዳለመቻል ወስደው የታለሉ ወንድምናቶቻችን በየጊዜው በግራ በቀኝ ስልጣን ለማግኘት ያለው አማራጭ ኃይል ብቻ ነው ብለው ያመኑ ወገኖች አሉ። ከነሱ ውስጥ የማይናቅ ቁጥር በየጊዜው በሰላማዊ መንገድ እየመጣ ነው ያለው። አሁንም በሰላማዊ መንገድ የሚመጡ ወገኖቻችን ካሉ በራችን ክፍት መሆን አለበት። አሁንም ለበለጠ ይቅርታ፣ አሁንም ለበለጠ ልብ ስፋት፣ አሁንም ለበለጠ መቀበል መዘጋጀት አለብን። ምን ገነባው ሀገር ነው፣ የግል ጉዳይ አይደለም። ሀገር ሲገነባ ብዙ ነገር መተው አለበት፣ ከፍላጎት ባሻገር መሆን አለበት። ትናንት የነበረን የጸና አቋም ነገም የሚቀጥል ይመስለኛል። ብንመረጥም ባንመረጥም የፖለቲካ ፓርቲ ነን። ብንመረጥም ባንመረጥም ትልቅ ፓርቲ ነን። ይህ አስተሳሰብ ህዝብ ውስጥ እንዲሰርጽ ሁሉም ኃይሎች ይሄን ነገር እንዲያምኑ እንደምንሰራ ምንም ጥርጥር የለውም። ሰላም ግን በመንግስት ፍላጎት ብቻ የሚመጣ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። ለምሳሌ አብይ እጩ ሆኖ እንዲቀርብ እንደግፋለን የምትሉ በእጅ አሳዩኝ። አንድ ሶስተኛ ይሆናል። ሁለተኛ ጥቆማ፣ ሁለተኛ ሰው አብይ ባለፉት 4 ዓመታት ብልጽግናን ስለመራ አሁን ይበቃዋል፣ ከአብይ የተሻለ ሰው ብንመርጥ ለኢትዮጵያም ለብልጽግናም ይበጃል እና እጩ ሆኖ መቅረብ የለበትም የሚል ሰው እድል ልስጣው። ጸጥታ። ይሄ ብዙ ሰዎች የሚታዘቡት ምርጫ ነው። ዲሞክራሲያዊ መሆን አለበት። እንደዚህ አይነት ሐሳብ ያለ ሰው ካለ ለማድመጥ ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል። አብይ እጩ መሆን የለበትም ብሎ ሐሳብ የሚያቀርብ ሰው ካለ እድል እንስጥ። በንግግር ባይሆንም በእጅ እቃወማለሁ የሚል ካለም ችግር የለውም። የሚቃወም ሰው ካለ የመጨረሻ ጥሪ ነው። የሚቃወም ሰው ካለ ኦኬ ናብትነ ወዳታ ቪዲዮ ኮስተኩም ከሎ ሃይለ ደደቢት ሕዝቦ ዝወፅእ ኣገዳሲ ምስጢራሉ ምክንያቱ ሃይለ ደደቢት ታይዙ ለና ዘሎ ኣብ 40 ግዜ ዝተኻየደ ምስ ፋኖን መከላከያ ኢትዮጵያ ውግእን ፋኖ ይተዓዊትሉቲ ቦታ ወይ ፋኖ ይተዓዊትሉቲ ኩናት ይዙ ለና ዘሎ እስኪ ነቲ ሙሉእ ቪዲዮ ሪና ንመለስ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘካይድዎ ውግእ ብዙሕ ነገር ከም ዝማረኹ ፋኖ ገሊፆም ኣለዉ። ሓደ እቲ ጸላኢ ብመዳፍዕ ይገጢሙሎም ብዙ 23 እንተይተረፈ ሞርታራት 122 ዝበሃሉ ሞርታራት እንተይተረፈ ብዘለዎ ይገጢሙሎም። ነገር ግን ሓንቲ ኮር ካብታ ሓንቲ ኮር እውን 14ኛ 16ኛ 19ኛ 21ኛ እና 30ኛ ዝበሃላ ክፍለ ጦራት ጥራሕ ተናቢበን ብዝሰርሖ ተኣምር እቲ ዓወተን ፀኢሉ ዝገርም ዓወት ከም ዝነበረ የርየና። ንኣብነት 3 ድሽቃ 4 ብሬን 3670 ናይ ብሬን ጥይት 2 ስናይፐር 122 ከላሽን ማለት ኮቭን ናይ ቱርክን ከላሽን 5720 ናይ ከላሽን ጥይት 3 መራኸብቲ ሬድዮ 1600 ናይ ድሽቃ ጥይት 1600 ፍረ ማለት እዩ 78 ናይ ኢድ ቦምብ 48 ምሩኻት 236 ምውታት ገይርዎ ማለት እዩ። ኢማጂን ሕዚ 10 ሰብ ሞይቶም ወይ 5 ሰብ ሞይቶም ክበሃል ከሎ ሓደ ከባቢ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ሰብ ይግረም እዩ። 5 ዝኣኽሉ ሞይቶም ይብል 236 እዚኡ ኣብ 20 ጉንበት ዝተፈጸመ ጥራሕ ዝብለኩም ዘሎ 236 ሰራዊት ጸላኢ ተደምሲሱ እዩ።
48 كعتم ماريخومي ኣብ ትግራይ ተዝኾን ግልባጥ ይኾን ነይሩ ያው ብዝኾነ ኮይኑ ንምንታይ ይኹን ዘለኹ ትግራይ ከመይ ከም ትሕዝ ናይ ምሮኽ ስለ ዝገርመኒ ብዝኾነ 236 ምዉታትን 48 ቁስላትን ሶሪ ምሩኻትን ገይርዎም ኣሎ ቁስል ዝበሃል ኣብቲ ሪፖርት ኣብቲ ዝሰደዱልና የለን ሕዚ ንምንታይ እዩ ክንዱይ ዝኣክል ክሳራ ኣብ ሓንቲ ከባቢ ኣብ ናይ ወሎ ብሓንቲ ኮር ጥራሕ ዝተፈፀመ ነጊረኩም ብሓንቲ ኮር ዝተፈፀመ ሕዚ ንምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ ታክገብር ይመፅ እዩ ታክገብር ከይትውግእ ዝኽፈት ዘሎ ፋኖ ድዮም ባዕሎም ከፊቶሞ ወይስ ናይ ዓብይ ሰራዊት ባዕሉ ከፊትዎ ዘሎ ንዓና ዘለዎ ካብ ዘለዎ ረብሓ እውን ንርአዮ ማለት ውግእ ረብሓ የብሉን ግን እቲ ኩነት ተጋሩ ንምውዳእ ዝሰዶም ዘሎ በብመዓልቲ ዝምልምሎም ዘሎ ዘስልጥኖም ዘሎ ሰራዊት እዮም ተኣኪቦም መፅዮም ባይዘወይ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢ እውን ረዳት መፅዮሞም እዮም እቶም ረዳት እውን እንተይተረፈ እዮም ተሓምሽሾም ተበታቲኑ እዩ ሰራዊት ሕዚ ዋና ዕላማ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ፋኖ ኣብ መላእ ኣምሓራ ካብ ኣፋፌት ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩ መላእ ኣምሓራ ተቆፃፂሩ ኣብ ዘለሉ እዋን ንፋኖ ኢሉ ይመፅን ክመፅእ ከሎ ትግራይ ኢሉ ይመፅእ የፋኖ እዳው ገብስነው ይዝብሎ ነይሩ ኣብ ፓርላማ ዝኣክል ከክንዲ ግዛዕ ዝኾን ናይ ዝብኢ ቆርበተን ጠልጢሎም ዝኸዱ ጥይት ከይወቕዓና ኢሎም ከምዚ ኢሎም ዝኸዱ ናይ ቀደም ብረት ሒዞም ዝቃለሱ እናበለ ይፀርፎም ነበረ ከም ትሰምዕዎ ዝነበርኩም ለዚ ፋኖ ታሪክ ሰሪሖም ኣለዉ ቁፅሪ ሓደ እቲ ሕዚ ዝሰማዕኹሞ ዘለዎ ፅዋር እውን ዘለዎ ሰራዊት እውን ሓምሽሾምሉ ኣለዉ ቁፅሪ ክልተ መረፃ ዝበሃል ኣብ መላእ ኣምሓራ ክካየደ ይኽእልን ዝብል ኣውጆም ኣለዉ ኦኬ خبرات ተኸታተልቲ ልምዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዘርኣኹሞ መስል ተማሃርኩም ተዘናጊዕኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ላይት ኢንተርቴይንመንት